तो नाविदे श्रीदासमुख्य वरदासमुखिं भाव्य शौचासनार्थं भवयकुन्दारता भवतेन तदुन्धनीः आचार्य अत्रेण प्रज्वाल्य मां गर्भाग्नये नमः श्रीगर्भाग्निं सम्पूज्य गर्भरक्षार्थं अस्त्रजत्तदर्भगन्धरं देवी वामस्तेर्दा बुद्धा गर्भाधानाय सद्योजातेनाभ्यस्य हृदयेन आहुतित्रयं तलैर्दत्त्वा पुंसोनाब्दन्ततीयमासि वामदेवेनाभ्यस्य शिरसाहुतित्रयं दत्त्वा जीवबिन्दुं जलबिन्दुं निक्षिप्य सीमन्तोर्निमित्तं षष्ठे मासे अघोरेणाभ्यस्य शिखयाहुतित्रयं दत्त्वा शिखीवक्त्राङ्गल्पनार्थं निष्ठिर्विभाव्य जरणार्थं तदमेमायुक्तृहेनाभ्यस्य कवचेन तिश्राहुतिरुक्त्वा जाते गर्भकलापकस्नानार्थं मणिं दत्त्वाप्येष्य देवी हस्तस्थितगर्भगङ्गरमुन्मुच्य स्वर्णवन्दनं देव्याकृतविजिघ्रात्वा ददाभ्यस्य सत्यसूतमृतयकुण्डवस्त्रावसादं धृत्य गर्भेनास्त्रेण तार्तिकवचेनाभ्युष्य अन्यक्षास्तं पूर्वादिमेघराजोत्तरपूर्वाग्रान् गर्भेनास्त्रेणास्तेर्य तेषु परिधिस्तानि शरान् परित्राणां वज्रं स्थाप्य वक्त्राणां लालापनोदनाय अग्नेः मुष्टये च मूलाग्रयोः वृताक्ताः परिधीषु पूर्वे ब्रह्मणे नमः पश्चिमे विष्णवे नमः दक्षिणे रुद्राय नमः उत्तरे ईश्वराय नमः मध्यमे नलाय मामिन्द्राय नमः मामन्तये नमः माम्यमाय नमः मामृतये नमः मामरुणाय नमः मावायवे नमः मामवेराय नमः माम ईशानाय नमः मां ब्रह्मणे नमः मां विष्णवे नमः मां वज्राय नमः मां शक्तये नमः मां दण्डाय नमः मां खड्गाय नमः मां पाशाय नमः मां गजाय नमः मां गदायै नमः मां शूलाय नमः मां पद्माय नमः मां चक्राय नमः इन्द्रादिभ्यः स्वाहा वज्रादिभ्यः स्वाहा मन्त्रलाजान् निवेदयामि विवाहविघ्नसङ्कारं पालकं पालयिष्यते शिवाज्ञां श्रावयेत् ततः श्रीशिवौ शकुशौ ऊर्ध्ववदनो अधोमुखो गृहीत्वा अग्नौ प्रदाप्य परिभ्राम्य कुशाग्रेण तदग्रं सन्दृश्य पुनः परिभ्राम्य कुशमध्येन मध्यं सन्दृश्य पुनः परिभ्राम्य कुशमूलेन मूलं सन्दृश्य तयोः कुशस्पष्टप्रदेशेषु शिवदत्तादिपतये शिवाय नमः भीमविद्यादत्तादिपतये विष्णवे नमः महामात्मदत्तादिपतये ब्रह्मणे नमः शुचि ओं ह्रीं शक्तये नमः श्रुवे महां शम्भवे नमः कर्मणा त्रिशूत्रीवेणचन्द्रियो आत्मनः शब्ददिग्भागे कुशो परिमूलेन संस्थाप्य हृदयाय नमः इति सम्पूज्य अथ गव्यमाध्यमानीय निरीक्षणादिविशोध्य आग्नेयां संस्थाप्य स्वदेहं ब्रह्मयं चिन्त्याधाय गर्भाग्रेण गतविन्दुमादाय ॐ हां ब्रह्मणे स्वाहा इति उक्त्वा पश्चात्मूर्तिविष्णुं ध्यात्वा प्रदक्षिणेन ईशान्यां विशिष्य ह्रीं विष्णवे स्वाहा पश्चात्मूर्तिं ध्यात्वा प्रणाभूत्वा मां रुद्राय स्वाहा आज्यबिन्दुमुसाग्रेण जिह्यादित्युद्वास्य प्रादेशमात्रं दर्भाग्रद्वयेन मिदं मध्यकृतिविशद्यमुष्णामिकाभ्यां गृहीत्वा हृदयेन उत्प्लवनं सम्प्लवनं च कृत्वा तत्पवित्रग्रन्थिं मुच्य अग्नौ क्षिपेत् वृद्धाभिमुक्तिदत्तदर्भोल्कमस्त्रेण घृते क्षिप्त्वा पवित्रीकृत्य दीप्तेनान्यदर्भेण कवचेन राज्ये अपरेण दीप्तेनास्त्रेण दीप्य
तदप्युल्कम् अस्त्रेण क्षिपेत् पुनः प्रादेशमात्रम् दर्भाग्रदयनिमिदं मध्ये कृतिसद्यमङ्कुशनामिकाभ्यां गृहीता प्रणवेन ऋतमध्ये नुत्वा इदा पिङ्गला सुषुम्ना नाडीत्रयं सङ्कल्प्य ततो कृष्णपक्षेतो ॐ हां सोमाय स्वाहा ॐ हां अग्नये स्वाहा ॐ हां सोमाग्निभ्यां स्वाहा हां अग्नये सुष्टकृते स्वाहा शेषमाज्यं संविदयाभिमन्त्र्य संरक्ष्यावबुध्य प्रासादेन भूषणन्तेन धेनुमुद्रयामजीकृत्य हृदयेन आज्यबिन्दुक्षेपात् अन्याज्यशोधनं कुर्यात् ॐ सद्योजाताय स्वाहा ह्रीं वामदेवाय स्वाहा।